Mubagra Podrikishir Maniko de Burma, Debra Hani Busaroni, Kakamu, Hamzumu, the Rasanti Klaitongo, Shaka, GM Pinikashko, Jitandra Chodri, Kobro Kogno Haponeko, Goshmurka, Yasi Hapani Jurabo, Bubagrani Amalo, Bubagra Nukongo, Hapaniko, Unka Bangla, Bubagra Kobro Kogni Hamgani, Bagi Tamush Hamu Tanglanka, Shumu Tisaka, Goromukti Purishot Nikashko, Jitandra Jogdri, Koktumani Kutumungo. Whatever Shaka, Bubagra Podrikishir Maniko de Burmani, Bumambu Pasong, Koromino Congress Bodin Adam, Bobat Humbo Congress Bodini Casco Tomani. Azrabo, Tamakalaka, Kobrokoni Hamkane Bagay, Obaharo, Kokshita Mutishaka, Itendra Chodri. Obahara Kokshita Mung Bushuk Shoy Unka, Abo Shumu, Kusatongo, Yasi Hapan in Jurabo, Kobro Habang by Goshu Nazak Hunpano, Hamkani passing, Bishinichi Bawa, Kobroni Busuk Hamkare Unka, Abo Lukuro, Nubunetongo, Bubagra. Di Pradofani Unge Kok Brokok Shamia Ungitomar Noti, Koktuan Kutungo Kusaka, Goramuti Puroshuti Kasko, Jitendra Chodri. প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর তিনিও একজন দেশের নাগরিক। তিনি কোন সময় কোন রং ধারণ করবেন এটা তার অধিকার, আমাদের সংবিধানে অধিকারও দিয়েছে। কাজেই এই অধিকারে আমার হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার নেই। না আমি বলছি হ্যাঁ। তাছাড়াও আমাদের দেশে রাজতন্ত্র না থাকলেও আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু এই রাজ্যে কয়েক শতক ধরে এই বংশধর রাজন্য শাসন করেছে, মানুষের একটা শ্রদ্ধা ভক্তি, তাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন না থাকলেও বাই ডিফল্ট তারা এটা ভোগ করেন। সেই সুবাদে এরকম একটা পরিবারের সদস্য হিসাবে আমরাও সম্মান করি, ব্যক্তি হিসাবে এই সম্মান আমরা কোনো অশ্রদ্ধা আমরা করি না। কিন্তু তিনি যেভাবে রাজনীতির কথা বলে এবং রাজনীতি করি না বলে যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বলতে চান এনজিও করো বা এই সামাজিক আন্দোলন করো, ভালো, সামাজিক আন্দোলন করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, দরকার যদি সত্যি মনের প্রাণে আন্তরিকভাবে এবং অনেস্টলি যদি সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের যে ত্রিপুরী জনগণের ভাষা সংস্কৃতির বিকাশে রাজবাড়ির একজন সন্তান যদি ভূমিকা গ্রহণ করে, রিয়েলি দ্যাট উইল বি এ বিগ থিং। আমি এটা ফ্লাট করার জন্য বলছি না, এটা রাজবাড়ির ছেলে যদি ককবরক ভাষার বিকাশে, যারা যে রাজবাড়ি ককবরকটাকে ডুবিয়েছে এবং সেই ডুবন্ত ইয়ার অংশ হিসেবে তিনি আজও খুলুমখাম তমনি বাদে আর 2-4টা ওয়ার্ড বাদে কিছুই জানেন না, হিন্দি আর ইংরেজিটা কিছুই বলতে পারেন না। যাই হোক, অন্যভাষী হলেই আমার মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে পারেন না কথা না, ভালোবাসেন। আমি এই ক্ষেত্রেতে আই এম উইথ প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর। তিনি ককবরকের বিকাশ চান, ককবরক সংস্কৃতির বিকাশ চান, ডেফিনেটলি উই অ্যাপ্রিশিয়েট। কিন্তু আজকে আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জমি, আমাদের অর্থনীতির ধ্বংসের জন্য মূলত দায়ী কে? ভারতবর্ষের বুর্জোয়া রাজনীতি। এবং আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির Tipra Hasen Nograi Tongthai Nogo, Kotari Bijia Malema Panda Songsawi, Bubagra Noko, Kusarka Hasen Montri Okra, Ara Tangi Manzagika, Apunotu Bubagra no BJP ni Borolati Hanzaka, Hasibu BJP appeared Habang Pamen Uluno Bubagra, Hoda Okra no Boron Rogo Irinzaka, Oshalo Bubagra Kongna Tani, Hasen Tipasha Dofani Hamkani, Rugishi Koks Hawo, Kainedi, Bubagrani Kogno. नाकि महाराजा का रोल है। आप प्लीज, मैं एक बात बोलता हूँ, महाराजा का शब्द को आप हटा ही दीजिए। Democracy में there is no Maharaja. But if Dopha is there, if Okra is there, if Chanta is there, if Chaudhary is there, if Hoda is there, then Bubakra has a role to play. So Bubakra is actually, आज के दिन Bubakra का रोल महाराजा के रोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमरी है।
तो जब वो कहते कि सुकुमार सेन गुप्ता के टाइम मंत्री को साइन करना पड़ता था, एकदम ठीक बोलते हैं, लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि आज अगर आप इलेक्शन जीत के आते हो तभी आप हमारा कंट्रोल कर सकते हो हमारा भविष्य। ये बात गलत है। आप अपने ही संगठन को देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आप कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब आप संघ में जाते हो तो आप अपने सोसाइटी को इज्जत करें। आप हमारे पंजाबी समाज को देख लीजिए, सिख समाज को, आप बूटा सिंह हो सकते हो इंडिया के होम मिनिस्टर, लेकिन जब गुरुद्वारा जाते हो तो सर टेक के जाते। त्रिपुरा में क्योंकि ये कल्चर बना, ये जो कम्युनिस्ट का कल्चर था, उन्होंने कहा कि बाहर का कम्युनिटी को लेकर आओ, बाहर का आइडियोलॉजी को लेकर आओ और हमारे इंडिजिनस लोगों को दबाया। आज सबसे बड़ा गलत जो काम किया गया है इन्होंने किया है, और इसी के लिए आज डिवीजन है हमारे सोसाइटी में। हम किसी के विरुद्ध नहीं, हम सबको प्यार करते हैं। और आज एक समय ऐसा भी आया है कि तोहफा को आगे रखकर, जब मैं, हमें बहुत लोग समझे नहीं, शायद मेरा ही गलती था कि मैंने क्लियरली स्पष्ट नहीं किया। I didn't explain well. When I said Puila Jati Ulo Party, I always meant Puila Topha, not politics. And I still say so. और गलती मुझसे भी हुई, सबके सामने मैं बोल सकता हूँ, no arrogance, no ego. मेवाड़ is there, NC Babu is here. जब लोकसभा हुआ, हमने एक दूसरे से लड़ा, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही, हम दोनों का। बाहर के लोग तो हंस रहे थे। आज जब हश्म पूजन हुआ, मैंने किसी को निमंत्रण दिया तो किसी और ने फोन किया, महाराजा आपने मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिया? डिवीजन हो गया है सोसाइटी, whether it is Hoda, whether it is the Kshatriya Samaj, whether it is the Riyang, whether it is the Monsong, Nuatia, Mura Singh. So, if we keep on fighting amongst ourselves, we will never prosper. और ये जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म करना है, सोसाइटी को आगे रखना। मुख्यमंत्री जी, 2 या 3 शब्द आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि सोसाइटी और एक स्टेट का एक धर्म रोल होता है। हमारे ब्रू कास्काओ ने बोला है, जो मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर में हो रहा है, ठीक, लेकिन हमें सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। वो हम देखेंगे, ये हमारा जमीन है, हम अपना जमीन को बाहर अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो 30 से 35 हजार हमारे ब्रू लोग हैं उनको पहले Bubagarani kog narumono rasindini pale shritong ka gunamati proshod ni kashko bubagarani joto kognon jake khanaka hanke bubagarani nukhumno kongros bodol khobe rasindini pale shilgra khamun hine shlai tong ka baksha lukuro